मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात बहस माशरे की है, बहस कौम की है, बहस सियासतदानों की है, चाहे वो इक़्तिदार में सियासतदान हों या अपोज़िशन में सियासतदान हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप यही हमारी मदद कर सकते हैं कि NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। आपको ताज़ा हालात, सियासी, समाजी और मुख्तलिफ अमूर के प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात आज हम 120 के करीब हलाकतों की बात करेंगे और 170 के करीब ज़ख्मियों की बात करेंगे और गांव के गांव और बाज़ारों के बाज़ार जलने की बात करेंगे। ये कोई हम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की बात नहीं कर रहे, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पेशावर की बात कर रहे हैं। सिर्फ आगे 100-200 किलोमीटर आगे जाएं, आपको करमजैनसी, जो इस वक्त ज़िला के नाम से पुकारी जाती है, और पारा चनार आपके वासों पर भी आका गुजर चुका होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम बात तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों की बात नहीं कर रहे, ना ही उन ज़ख्मियों की बात कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये माशरा ऐसा बेहिस है, अपने मफादात के लिए इस्लामाबाद पर हमला कर सकते हैं। हुकूमत अपने बचाव के लिए उन पर आंसू गैस के शेल फेंक सकते हैं, रबर की गोलियां चला सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन और इमरान खान के पैरोकार गोलियां चला सकते हैं, रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ये कोई 10 दिन का ड्रामा चलता रहा। पूरा पाकिस्तान, पूरी बेहस कौम इस शुगल में लगी रही। सहाफ़ी हों, एंकर हों, टीवी चैनल हों, वो हर वक्त इस शुगलबाजी, इस मेले और हुकूमत के तांचा पांचा की खबरें सुनाते रहे। चाहे वो यूरोपियन यूट्यूबर हों, चाहे अमेरिका इंग्लैंड के बैठे हों, चाहे पाकिस्तान में गिरफ्तार के गाजी हों, चाहे गालम गलोच के शेर हों, ये एंकर, ये कालम नगार, ये महमूद नवीस आंखें फाड़ फाड़ कर, मुंह फाड़ फाड़ कर तबसरे करते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनका ढीठपन देखिए। अभी भी तहरीक इंसाफ की लाशें ढूंढ रहे हैं। कोई 20 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है, कोई सैकड़ों कह रहा है। अभी तक ये लाशें ढूंढ रहे हैं। जो 120 के करीब लाशें जो दफन कर चुके हैं, उनके लवाहिकीन भी मौजूद हैं, उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, उनकी लाशें भी मौजूद हैं और उनके जीज़ो कारब भी मौजूद हैं और सारे सबूत भी मौजूद हैं। और 170 के करीब शदीद ज़ख्मी भी हैं, वो भी मौजूद हैं। हस्पताल के मेडिकल स्टाफ, हस्पताल के डॉक्टर ये भी कह चुके हैं, हम इनकी हालत देखकर थक चुके हैं,
ہمارے پاس نہ ادویات ہیں، نہ ہمارے پاس سرجیکل آلات ہیں، ہم ان کی لگاتار دیکھ بھال کیسے کریں؟ میرے عزیز دوستو، ان سیاسی قائدین کو یہ نظر نہیں آ رہا یہاں سے 150 یا 200 کلومیٹر دور کرم جنسی ہے۔ یہ واقعات اس علاقے کے ہیں، ابھی بھی مختلف قبائل آپس میں جھڑپیں کر رہے ہیں، ابھی تک زخمی ہو رہے ہیں، آج بھی 4 یا 5 لوگ آپس کی فائرنگ میں جان بحق ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو اس صوبے کا مالک ہے، آج وہ پشاور صوبائی اسمبلی میں مرکزی حکومت کے اوپر لگاتار بڑھکے مارتا رہا، ان کو ڈراتا رہا اور ان کو بلیک میل کرتا رہا، ان کے اوپر الزامات لگاتا رہا، مگر اس کو ذرا یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اس کے دور اقتدار اس کو صوبے میں یا وہاں سے پشاور سے کوئی 50 یا 100 کلومیٹر دور کرم جنسی میں یا ضلع کرم میں پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ لڑائی آہستہ آہستہ مختلف قبائل میں پھیلتی جا رہی ہے، فرقہ واردیت میں ڈلتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس ضلع کرم کو 3 اطراف سے افغانستان لگتا ہے اور ایک طرف سے پاکستان لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بحث قوم، یہ بحث معاشرہ، یہ بحث سیاسی قائدین، یہ حضرت پیر صاحبہ جو خان کو لینے گئی وہ پھر ناکام و نامراد واپس آئی، یہ شیر سرحد گنڈا پور وہاں سے بھی وہ دڑک لگا کر آیا، آج بھی اپنی افراری کے بعد پشاور اسمبلی میں مرکزی حکومت کے اوپر برستا رہا، ان کے اوپر دھمکیاں لگاتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہانی ہم نے آپ کو ایک بحث قوم، بحث معاشرے، بحث سیاسی قائدین، بحث صحافی، اینکر، یوٹیوبر اور جو آج بھی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور ملک میں افراتفری پھیلانے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستانی قوم جھوٹ میں نمبر 1 آ رہی ہے، چاہے اس میں سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں، ان کے لیڈران ہوں، ان کو ذرا شرم نہیں، یہ قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور کرم جنسی اور پارا چنار بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہیں، اور سب سے وہ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، ہماری قوم کو سمجھ آ جانا چاہیے، ہماری قوم کو عقل کے ناخن لینا چاہیے، اور ہماری قوم کو ہوش آنی چاہیے۔ یہ جو یوٹیوب پر ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا پر ہیں، یا مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھے منہ پھاڑ کر لالا لالا لگائی ہوئی ہے، ان کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے، ان کا بھی دھیان کرم و پارا چنار کی طرف جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا نہ ہو وقت گزر جائے پھر آپ کو لینے کی بجائے دینے پڑ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صورتحال پارا چنار کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کیسا اس وقت پاکستانی معاشرہ بے حسی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور کیسے سیاسی قائدین اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے ذہین و فتیین، سیاستدان، اینکر، میں کیا کیا نام لوں، وہ آپ سب جانتے ہیں، جو اس وقت منہ پھاڑے
पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल फरमाए, पारा चनार में सारे मज़ाहब को अमन और सुकून के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए, और ये मजहबी नफ़रत, ये बुग़्ज़ अल्लाह ताला अपने फजल के साथ ख़त्म करे, और पारा चनार और करम एजेंसी के लोगों को अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आपस के झगड़े ख़त्म करें और भाई भाई बन कर रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही महाराज का प्रोग्राम था, हम आपके सामने रखा। आज भी 116 या 120 के करीब उधर लाशें गिर चुकी हैं, कुछ दफन हो चुके हैं, कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, उनके वरसा भी हैं, उनके लवाहिकीन भी हैं, 170 के करीब ज़ख्मी भी हैं, शदीद ज़ख्मी भी हैं, और कईयों की हालत नाजुक है, और इसका पूरा पाकिस्तान गवाह है, मीडिया गवाह है, वहाँ के लोग गवाह हैं। ये सबूत आपके सामने हैं। ये क्या सबूत कम नहीं, जो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में कोई 100 लाशें ढूंढ रहा है, कोई 300 लाशें ढूंढ रहा है, कोई सैकड़ों लाशें ढूंढ रहा है, कोई इस्लामाबाद में हज़ारों के हिसाब से लाशें ढूंढ रहा है, और गंडापुर वज़ीर आला इस्लामाबाद के खिलाफ शुद्धगान के लिए 3 दिन का यौम सौग मना रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी तो लाशें दफन भी नहीं हुई, क्या उनका हक नहीं बनता? यौम सौग उन यहाँ बहक होने वालों के लिए होना चाहिए जो पारा चनार में और ज़िला करम में हलाक हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारा ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NAQ TV